Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa kalas. Magdisidir na ganita nga mo servisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Mga kaigsunan, dugay nung ko nag-post sa atong project para karon nga tuig. Kaya nga atong Isanis Media Ministry dili kumpleto kung wala kitay welfare ministry. So gusto na ko utloon pagbalik ang sinulat ni Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Christ's method alone will give true success in reaching people. The Savior mingled with men as one who desired for the road. Dini mga kaigsunan, unsa man ang method ni Ginoo. Nagpakita siya og simpatiya ngadto kanila. Nag-alagad sa ilang mga panginahanglan ug gidaog niya ang ilang pagsalig. Unya, gitawag sila sumunod kamo kanako. Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Nag-alagad pag-una si Ginoo sa kaayuhan sa mga tao. Ministry, welfare ministry ang iyang giuna. Pagkahuman nga iyang nakatabang na sa mga tao, una pa siya nagingon, sumunod ka mo ka na. So na akong balikon, ang Isanis Media Ministry, dili kumpleto kung walay welfare ministry. Mga duna kitay nakaplagan, dili member ni sa atong iglesia, tigpaminaw lang sa atong programa. Di gani permanente, kawalay load ang ilang cellphone. Mao ang among nakaplagan, batan ang magtiayo. Batan mo magtiayo mga kaigsunan. Tanawon ninyo ang balay. Gitabilan na lang o panapton aron nigulan dili mo tuhok ngadto sa ilalom sa ilang balay. Kinigsun mo ni ang kahimtang sa ilang balay. Tanawig son ang ilang balay. Makaluluoy. Mga batanon pa kini sila nga magtiayon mga kaigsunan. So ako lang gitaptapan ang ilang madagway. Duha ang ilang anak. Muni ang balay igsoon. Pwede ba mangayo ko ninyo tabang? Na anak kita'y napundong jutay. Apan di pag-ibig. Mubalik ako paghangyo kanina. Ablihi ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang pagwali sa may bilita dili kumpleto hangtod walay atong pagtabang sa mga material na paginahanglan sa tao. Manghinaot ako nga kining hulagway nga akong ipakita kaninyo. Mutuhop sa inyong mga kasing-kasing. Ipadagaya ang inyong matabang. Ipadalangan niya sa atong studio. GCash, bank account o guban pa. Ang Diyos, magapalayan ka na itong tanan, magampo ako alam kanina. O Diyos, mutuhop sa kasing-kasing sa matagusan nga nagapaminaw. Nga matabangan na mo, kining imong mga anak nga nakabsan sa maayo nga pagpanginabuhi. Nga unta pinaagi sa ministry, sa media ministry, makatukod kami balay. Ni ining maong magtiayon ng mga batanon. Pinaagi sa mga tabang sa imong mga tigpaminaw. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Happy prayer meeting sa tibok kalibutan. Ang atong Isanis Media Ministry, Cavite City, makigkaubang kaninyo ni pipila ka mga gutlo sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mao kining panahon nga atong isaysay ang sinimana nga topiko sa atong lesson gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat nga imo kaming gipasabot sa yano nga mga pamaagi aron among masabtan ang plano sa kaluwasan. May mga tagna o Diyos nga kung sa tawhanong mga mata malisod masabtan. Apan kung ang balang espiritu mukunsad ka na mo amo kining masabtan. O balang espiritu ubanan mo kami sa among pagtuon karon aron mahayagan ang among mga panghunahuna. Salamat usab kang Ginoong Hesus nga iyang gitubos ang among masala sa Kalbaryo sa krus. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan ang atong topic karon, some principles of prophecy. May mga prinsipyo nga atong ni-aplikar kung magtuon kita sa mga tagna.
ang usa ka version ng yung some important rules. Mga importante nga mga patakaran. So karon igsoon mo adto ta sa atong leksyon karon ug ang teksto nang ingon ang ngay ninyo may balawan nga kung kamo magadayeg pagdayeg kamo sama niini nga kamo nakasabot kanako ug nakaila kanako nga ako mao ang Ginoo nga nagapadayag sa may gugmaong kalulot paghukom pagkamatarong nining yuta kay pinaagi niini ako magmalipayon. Ang mga Kristohanon na nagkabangi wala magkauyon. Mahitungod sa mga tagna sa balaang kasulatan o Biblia. Kaya mo ba nagingon, nag-usik-usik lang tag panahon sa pagtuon sa mga tagna. Kaya di yun na to masabtan. Muna yun sa uban. Og nangingon ang uban labi na gayud sa pinadayag. Di sud na nato masabtan. So di na lang ta mag-usik-usik og panahon sa pagtuon na. Apanay adtong miaging 18 ka mga siglo. Daghang mga Kristohanon nga ganahan na mutuon may tungod sa mga tagna. Hangtod mga kaigsoon nga ilang nakabot nga di ay kini mga tagna adunay pinasahi nga mga misay alang sa katapusang yugto sa atong kapanahunan. Ang unang Korinto 1:10 naghandom sa Apostol Pablo nga unta magkahiusa ta. Unta usaray atong pinulungan. Pero sa amin yun nato, di man kita magkausa. Tanaw ra guning atong politikanong kahimtang sa Pilipinas o nahitabo ato ning gamito na walay political colors. Pagdakop kang Duterte, nag-ingon ang naas pang gobyerno nakasubay sa balaod ang pagdakop. Sa pikas nga bahin, ang kakampi usab ni Duterte mo wala makasubay sa balaod. Unya moadto ta sa mga international law expert pagpaminaw nato naay mo ingon sa mga international law expert. Pananglit. Kaya ron sa'yo na ako masabtan ninyo. Kini atong politikanong kahimtang sa Pilipinas. Walay political colors, ha? Pagdakop kang kanhing Presidente Duterte, nagidala nga to sa Netherlands, alang sa mga tao nga nasa panggobyerno, nagingon, nagsubay yung balaod. Apan alang usab sa dumadapig ni kanhi Presidente Duterte, wala mo makasubay balaod. Maminaw ta sa gitawag international law expert, moingon ang usa, wala gyud makasubay balaod, sumala sa mao ni mo, no? International law expert. Maminaw po taglay nga international law expert, kaya po nakasubay gyud sumala sa international law. Usawa man na to na, asa naman taan eh. Ang Biblia ingon ni ana, di gyud ta man nagkauyon labi na sa prinsipyo sa paghubad sa tagna. Mao nga kining handom ni Apostol Pablo malisod nato ni makabot unta walay pa nagkabahin-bahin kaninyo. Nabahin ang mga ganita tungod lang ng Trinity, oneness. Tanaw ra na mga kaigsunan. Muadto ta sa tindahan sa mga Christian bookstore. Muadto ka sa katalog, may tungod sa tagna sa Biblia. Maglibog kag asay insakto ani nga interpretasyon. Kay pagkaragag libro nga naghubad sa mga tagna, mga kaigsunan. Pananglit, ang pag-ila o kinsa ang Antikristo sa pinadayag. Nainagunaw na, nga kanang Antikristo, metafor lang na, panultion lang na, apan di na literal. Apanayo pa, usab ingon literal na, pero ang Antikristo katong pagano nga Roma, nga naglutos sa mga Kristohanon. Mao nga nag-ingon ang uban, kanang tagna, mura nagkaraan nga violin. Mutugtog nagbag-o nga musika,
Mutugtog po nagdaan nga musika, depende kinsay nagtugtog. Tanawa na mga kaigsunan. Sa pagkatinuod, ang mga tagna sa Biblia mga kaigsunan, dili ni makapalibog. Kay kung makapalibog, wala na giapil sa Biblia. Wala. Sa mga kaigsunan, gibutang na sa Biblia, dili tungod kay kakawangan lang na. Dunay katuyuan ni ana. May mga dagkong universidad sa kalibutan nga nag-offer sa Bible subject. Pero ang Bible subject, gipagkasama lamang nila sa hinugpong nga mga sinulat. Sama sa mga Greek mythology, sama sa ubang mga sinulat, literature. Literature na. There is nothing on it. Kung mao ni ang pamaagis pagtudo sa Biblia nga usa lang ka ordinaryo nga hinugpong nga sinulat, ordinary literature, mga kaigsunan, ug wala ikonsiderar nga ang Biblia lahi kay sa ubang sinulat. Nga ang Biblia kini gi-inspire sa atong Dios, nan mga kaigsunan, ang mahitabo walay espesyal nga pagtagad sa Biblia once dili mo tuo ang nagtudlo nga kini inspired sa atong Dios. Kung kana nga tawhana mo'y mutudlo sa Biblia nga literature ni nga libro sinulat ra gyud, igsoon nakabasa siya og unsa ang naa sa Biblia, pero wa siya kadungog sa tingog sa Dios sa matag pahina niya ng maong Biblia. Busa mga kaigsuonan, unsa man ang pagtuo sa magtutudlo or sa nagabasa, kini makaapekto sa interpretasyon sa Biblia. Kung ang kasing-kasing sa magtutudlo o nagbasa sa Biblia, wala niya itugyan ang iyang kinabuhi o kasing-kasing nga dili abli nga makakaton sa mga bag-ong kamatuoran ngan wala nila makaplagi ang balaan nga batasan ng kaniya sa Dios nga gipadayag sa matag pahina sa mga Biblia. Ang pagbasa sa Biblia nga walay saktong mga gamit o prinsipyo o walay maayo nimong taras nganong nagbasa kaniana, nga walay paggiya sa balang espiritu, kiniigsoon makahatag hinuog kadaot sa tao nga nagbasa. Busa, niya mga teksto sa mga Biblia nga mo'y mugiya ka nato kung saan nato og tuon labi na sa mga tagna, mga kaigsunan. Pananglit, nag-ingon si Kristo sa Mateo 24:15, o kung makakita na mo sa kalaglagan o sa kangilngig nga panahon nga gisulti ni Propeta Daniel nga nagatindog sa balaan nga dapit, kamo nga nagabasa, inyo kining sabton. Tanawig son. Sa tagna ni Daniel nag-ingon si Jesus, sabta kanila. Nagpasabot, masabot ang mga tagna, mga kaigsunan. Sunod nga teksto nag-ingon, pinaday ko 1:3, bulahan ang usa nga nagabasa sa pulong sa tagna. Bulahan usab siya nga naminaw. Og nagtuman unsay na sulat nga ang panahon hadol na. O ikson, magbasa tas tagna, bulahan ta. Naminaw tas tagna, bulahan ta. O kung tumanon nato og unsa diha ang naas tagna, bulahan ta. So dili lisod sabton ang tagna, mga kaigsunan. Sunod, Jeremiah 9:23. Walay maalam nga taong nga baga pasigarbo sa iyang kaalam. Ni ang mga kusgan nga mga tao, gamhanan nga mga tao, maga pasigarbo sa iyang pagkabatugan. Ni ang sapian nga tao magpasigarbo sa iyang mga salapi. Buti pa sa butigsoon, ang pagtuon sa Biblia, makatuon bisag yanong nga tao. Magkatuon ang tao bisag way kwarta. Magkasabot ang tao bisag wa siya'y taas nga kaalam.
makasabot ang tao sa Biblia bisag wala siya gahum nga kalibutanon. Sunod nga teksto, Jeremiah 9:24. Apan kini kung ikaw magpasigar ug bumuhan kini mo imong pagpasigar mo. Nga ikaw nakasabot og nakaila kaniya kadako nga ako maong Ginoo. Nga nagkinabuhi nga nagpakita sa mahigugmaong kalulot, hustisya ug pagkamatarong nininyo ta kay kini maoy makapahimot kadako. Nag-ingon ang Dios. Pananglitigson, tuwa ka sa laing nasod. Ang ilang alphabet, di ka makabasa, di ka makasulat. Ang ilang sinultian, labaw nang di ka kasabot. Unya igsoon, tuwa ka sa hospital ni adtong maong dapita. Nahibalo ka igsoon, unsay ibot na imong ipasabot. Nahibalo ka unsay imong ireklamo. Pero di lang ka makasabot sa ilang sinultian. Di ka kasabot. Kana igsoon, ginatawag ka nag language barrier o communication barrier. Sa ato pa, dunay dili pagkasinabtanay sa atong sinultian. Communication gap. Ang Diyos o ang tao mga kaigsunan, dunay na barrier of communication. Kaya hingpit nga Diyos nagkomunikar ngadto sa dili hingpit nga tao. Diyan na banggaan ng mga kaigsunan. Tanaw ng mga kaigsunan ang gitawag communication gap. Nga man, nga di bang kita magkasinabot sa lisog tao niya. Isaiah 55:9. Maingon ngang langit ug ang yuta halayo. Nana ang ako mga dalan halayo usab sa inyong mga dalan. O ako mga hunahuna, dili mo inyong mga hunahuna. Communication gap, language barrier, mga kaigsunan. So ang problema wala diha sa mga bokabularyo sa Diyos. Kay siya mo'y tag-iya sa mga bokabularyo. Para mga kaigsunan, ang problema niya ka nato. Kaya ang atong bokabularyo dili magkasabot sa kinatabukan mahitungod sa Diyos. Tanawara ang sinulat ni sa Salmo 139. O Ginoo, imong gisusi o imo akong naila. Ikaw nakahibalo kung asa ko naglingkod o asa ako nagbakod. Nabasa nimo ang akong hunahuna bisan ikaw halayo. Gisusi mo gitanaw ang akong dalan, di na ko nagahigda. Og nakaibalo ikaw sa akong mga dalan nga gilaktan. Sa wala pa malitok ang pulong sa akong dila, nahibalo na ikaw, Diyos, unsa ang akong buot ipasabot. Kay ikaw naa sa akong likod, naa sa akong atubangan, og ang imong kamot, daa ka nako. Salmo 139, versikulo 1. O kining nga kahibalo, makapatalingala alang kadako. Hilabihan kahataas nga dili nako makabuot. Communication gap. Di nato maabot ang buti pasabot sa Dios. Di nato maabot ang iya nga gahom. Salmo 147, versikulo 5. Pagkadako sa Ginoo, madagayaon nga gahom, ang iyang pagsabot di nato masukod. Sunod, Roma 11:23. O pagkalalom sa mabahandi o kaalam o kahibalo sa Diyos, nga dili nato masusi ang iyang mapaghukom o di nato mautingkay ang iyang mga dalan. Niini nga mga teksto nga atong gihisgutan, nagapasabot mga kaigsunan ang kinatibukan sa pagka-Diyos di nato matugkad. Apan mga kaigsunan, kung maghisgot ganita sa plano sa kaluwasan, kana mo'y masayon nga masabtan sa tao,
kung maghisgot ta sa plano sa kaluwasan. Apan maghisgot ganit ang persona sa Dios, di nato na matugkad. Kay bisag unsa pa kadako ang kalang og distansya sa komunikasyon sa tao sa Dios. Apan ang mensahe may tungod sa plano sa kaluwasan, simple kayo og atong masabtan. Ang pagsabot sa plano sa kaluwasan, igo na kini alang sa atong kaluwasan. Di na kinahanglan mo tugkad tani atong lawom nga way labot sa kaluwasan. Karon moadto na ta sa tagna ni Daniel. Kay usapod nga malisod sabton matud pa nila ang sinulat Daniel. Daniel 12:4. O sige mo sa Dios, Daniel, takope ang mga pulong silyuhi ang maong libro. Hangtod sa katapusan nga panahon. Ang sinulat ni Daniel dili para kadto sa iyang panahon. Dili. Ang sinulat ni Daniel dili sa sayo nga kapanahonan sa mga Kristohanon, dili. Apan ang sinulat Daniel diri na dapit sa katapusan nga panahon. Kay kini gitagana. O mahibalo kita nga kini katapusan nga panahon kung muuswag ang kaalam sa tao. Muuswag ang kaalam sa tao. Busa mga kaigsunan, kini nga tikso ang ilang gipokus karon sa ubang mga tao na sa pag-uswag sa kaalam sa mga tao. O nagingon sila nga grabe ang teknolohiya. Tanaw na ko dikso ng cellphone nato karon. Ha? Kaniya to ang telephone wire. Karon ni uswag ang telephone cellphone na. Pero di ka makatext. Niabot na po nga kita makatext na po. Parte na itong lipaya. Gibutang ang email. Gibutang ang internet. Gibutang ang Facebook. Etc. Etc. Ha? Mahimo ng kamera. Mahimo ng flashlight. Grabe nga pag-uswag iso, di ba? So, pag-ingon nga, daghan ang mo adto og nanhi kay ang kaalam nagauswag. Ang focus nato na sa imbento sa mga tao. No? Busa, tako pina, Daniel, kay kanang imong libro para na sa katapusan nga panahon. Kay daghang mga tao, mga tunganhi, ang kaalam mag-uswag. Apan mga kaigsunan, kini di ay, pag-ingon nga tako-upi, nagpasabot nga kini nga libro para sa long future. Dito na dapit, distant future rather. Ug ato masabtan mga kaigsunan nga pagkatapos sa lutos nga gipamatay ang mga Kristohanon nga dili modawat sa doktrina nga dako nga simbahan sulod sa 1260 ka mga tuig nga gipatay ang 50 milyones ka mga Kristiyano nga dili muuyon sa dakong simbahan. Nang layas gikan sa Europa paingon ngadto sa bag-ong yuta sa Amerika. O na-establisar nila ang nasod nga may kagawasan sa relihiyon. Diyan na igsoon. Nisulbong na ang pagtuon sa Biblia sa diyan ang tao may kagawasan na sa pagtuon sa Biblia. Kay kaniadto sa panahon sa pagpangluto sulod sa 1260 ka mga tuig, walay tao nga gitugutan nga makabaton og Biblia. Pat yun ang tao kung naay Biblia sa ilang balaya. O gunya, sabay kagawasan na sa pagtuon, nigula na ang mga tao nga nagtuon sa Biblia, daghan nag mga explanation, mga kaigsunan. Hangtod, misangko ang gamayng pundok nga nagtuon sa Biblia dito sa Amerika. Nga nag-ugmad sila sa pagtuon ni atong 1843, nga nag-iyon sila, nining kapanahon ng dunay yung dagko nga may tabo sa kalibutan. Ug tinuod man, kining tawhana, walay lain mo si William Miller. Nga nagtagna nga si Ginoong mo balik sa Oktubre 22, 1844. Grabe ang pagkailap sa balita nga si Ginoong mo balik na. So dito ng mga kaigsunan nagsugod na mga tao na interest na sa pagtuod sa mga tagna. O kining kalihukan ni William Miller
dirigikan ang gamayng pundok nga gitawag salin mga kaigsunan na iglesia. Nga sila mo'y gihatagan og katakos sa sigid tuon sa Biblia. Ilang nasabtan sa klaro kaayo unsa ang misahe sa tulo ka mga manlunda sa pinadayag 14. Dinagsoon misugod na ang pagwalis may balita. Ang pag-ingon sa Dios kang Daniel takopi ang imong sinulat kay para ka na sa katapusang mga adlaw. Kay daga mo dalaga ni ngadtong ani og ang kala mo uswag. Dili lamang di ay sa mga teknolohiya ang muswag. Kung dili ang muswag ang pagsabot sa balaang kasulatan. Ang gitakopan nga Biblia nga dili masabtan niya itong panahon na. Miabot ang panahon niya itong 1843 onward. Nga ang mga tao na interes na pagtuon sa mga tagna diha na igsoon ang katumanan sa gitawag ang kaalam nagauswag. Ang kaalam sa Biblia nag-uswag. Ang mga Kristohano, mga kaigsoon na ka-eksperyensya sa kalibog sa Kristiyanismo, sa madulom nga katuigan sa panos pagpanglutos. Kunya mga kaigsoon na establish